Hey guys, welcome to Dodo Classes. ଆଜି ଆମେ ନୂଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପଲିଟିର। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆପଣ ଅଲରେଡି ପଢୁଛନ୍ତି ଆଜ ଏ ରିଭିଜନ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ, ଦେନ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଆଗକୁ ଟିକେ ସ୍କିପ୍ କରିଯିବେ ବିକଜ ଫର୍ଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ସ ମୁଁ ଟିକେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପଲିଟି ଆଉ ପଲିଟି ବିଷୟରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ବିଗିନର ଦେନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଟୁ ଇଟ୍, ଅଦରୱାଇଜ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସ୍କିପ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍ 5 ମିନିଟ୍ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଆପଣ ସେଇଠୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଫର୍ଷ୍ଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପଲିଟି? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଟ୍ୟାବ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଓକେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପଲିଟି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କୁହନ୍ତୁ, କି ମୁଁ ଯଦି ପଲିଟି କହୁଛି ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ କହିଲେ ପଲିଟି ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ୟୋର୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଟଲିଷ୍ଟ 70% ଅଫ୍ ଇଟ୍, 70% ଅଫ୍ ପଲିଟି ଇଜ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ କି ଆଉ 30% କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ 30% କ'ଣ ହେଲା କି ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମର ଆଡପ୍ଟ କେବେ ହେଲା, ମାନେ ହେଇଥିଲା ନଭେମ୍ବର 1949ରେ। ଏନାକ୍ଟ କେବେ ହେଲା, ମାନେ ଇନ୍ ଫୋର୍ସ କେବେ ଆସିଲା, ଜାନୁଆରୀ 26, 1950ରେ। ତ ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଗ୍ୟାପ୍? 1950ରୁ ଆଜି ହେଲା 2026, ଅଲମୋଷ୍ଟ 76 ଇୟର୍ସ। ତ 76 ଇୟର୍ସରେ କିଛି ତ ଆଡ଼ିସନ୍ ଡିଲିସନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ହେଇଥିବ ନା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ଚାଲିକି ଆସୁଛି? ନାଇଁ ନା। ତ ଯେଉଁ ଆଡ଼ିସନ୍ या फिर डिलीशन है या फिर जो किसी एक्ट या किसी अमेंडमेंट है सेगुड़ाक आउ 30% आपणकर जो रहा बंचला 30% रहा सेगुड़ा कवर कर दियो। ओके, तो यहाँ हूँ बेसिकली आमर पॉलिटी। अच्छा, जदि आप बिगिनर आ गोटे जिन सब माइंड थाए कि को बुक रू आम पढ़ू पॉलिटी, मो हिसाब से तो दीटा ही बुक अच्छी। आ गोटे थर्ड बुक गोटे जोटा कि आप एज ए नोट यूज करें। ठीक अच्छे, फर्स्ट बुक आप रोचे मैंडेटरी, एटा भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, क्लास 11 एनसीईआरटी बुक, एटा तो जमती पढ़े। सेकेंड हूँ यहाँ पढ़ला एम लक्ष्मीकांत। सो एम लक्ष्मीकांत को आम होली ग्रेल ऑफ पॉलिटी कहती, बिकज आप यूपीएससी देखु, को भी पीएससी देखु, आपणकर को भी स्टेट पीसीएस देखु, सब जगह एम लक्ष्मीकांत ही कम आसो। जी अदरवाइज कहते बिल्कुल जानतुनी। ठीक अच्छे, थर्ड हूँ तरुण गोयल। तरुण गोयल जमी कहले कि थर्डटा हूँ नोट टेकिंग। ठीक अच्छे, आपड़ यही दुईटू पढ़े मोस्टली। तरुण गोयल को रिविजन यूज करेंगे। तरुण गोयल को यूज कर भी गोटे टेक्निक अच्छी। सो मुझे यूज करे कि एम लक्ष्मीकांत रु मु पढ़े बेसिकली गोटे चैप्टर नेली, लेट्स से प्रेसिडेंट नेली। ठीक अच्छे, प्रेसिडेंट मु एम लक्ष्मीकांत रु फर्स्ट पढ़ी, देन मु तरुण गोयल काढ़ी आउ प्रेसिडेंट चैप्टर खोली। आउ तरुण गोयल कौन था कि पॉइंटर थाए। ठीक अच्छे, तो मुझे पॉइंटर गुड़ा देखी। आउ जेहेतु एबे ही पढ़ी एम लक्ष्मीकांत रु मोर मन अच्छी से कौन पॉइंटर था, तरुण गोयल को मु मैच करी। जदि किसी मोर मिसिंग अच्छी मुझे पेनसिल रे जो मोर जगह अच्छी पेज रे लिखिदेवी। तो यार फायदा कौन हम देखो, जो एग्जाम आसो ना, आप लक्ष्मीकांत को पढ़ी पारे 600 पेज पढ़ा पॉसिबल भी नुह। तो से आप तरुण गोयल रिविजन बहुत कम आसो, क्विक रिविजन। लक्ष्मीकांत जो 600 पेज अच्छी, तरुण गोयल हार्डली 40-42 पेज थी। आप नोट टिके लिखिदेले बस आप कम हो, आप पूरा स्क्रैच रु नोट टेकिंग नोट करने पड़ोनी। ओके, तो यहाँ आप बुक लिस्ट रे गला। तो एबे जदि देखिए आमर पॉलिटर फर्स्ट चैप्टर कौन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। लेट मी ऐड गोटे मो पेज गोटे ऐड कर, सॉरी
तो लक्ष्मीकांत आपण जदि फर्स्ट टाइम खोलिबे पेज फर्स्ट टाइम खोलिबे बुक फर्स्ट चैप्टर होची हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जमनी कहली फर्स्ट टाइम पे मो टैब रे लिखुची सो प्लीज एक्सक्यूज माय हैंडराइटिंग धीरे धीरे इंप्रूव हो जिवो ओके तो फर्स्ट चैप्टर होची हमर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहले कोन बुझा जाए देखो हम जतले 1949 ने जतले हमर कॉन्स्टिट्यूशन बनिला जस्ट ता पूर्व ही हमको ब्रिटिश मान छाड़ी जाइतले तो तांकर इन्फ्लुएंस सब बेले रही के आछि ब्रिटिश माने जो रूल करथिले एते वर्ष धरि की 1600 रु नै की 1947 जाए तो तांकर इन्फ्लुएंस सब बेले हम ऊपर रही के आछि और से इन्फ्लुएंस टा कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर भी देखा जाछि ठीक अछि सेटा होछि गोटे फर्स्ट होछि आपनकर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस सेकंड होछि आपनकर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेबारे जो टाइम लागितला ठीक अछि 2 वर्ष 11 मास 18 दिन कहंदी ऑलमोस्ट 3 वर्ष तार जो स्टोरी अछि ठीक अछि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एई दीटा चैप्टर मिसले हमर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो बेसी लंबा नहीं बट स्टिल देखो को भी गोटे जिनस आपण पढुचंदी तार हिस्ट्री तो जानिबा दरकार तार बैकग्राउंड तो जानिबार अछि ना कौन हेतला कौन पे एटा आस्तला तार कहार इंपैक्ट कहा ऊपर थिला एगुड़ा सब जानिबा पड़िबो राइट तो एथिरे जतले ब्रिटिश इन्फ्लुएंस मु कहूची ब्रिटिश माने बहुत सारा लॉज आनिथिले इंडिया रे तांको टाइम पे ठीक अछि तो आमे सेटा 1773 रु बेसिकली आस्तला अप टू 1947 पर चलथिला ऑलमोस्ट 14-15 टा लॉ थिबो एक्ट बेसिकली कहबा ताको ठीक अछि सेति कर दिले हमरो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर खत्म हो जिवो ठीक अछि तो सेटा हम जदि लिस्ट करूची गोटे दिटा ता भितर बहुत माइनर अछि जोटा केते इंपैक्ट पकाएनी बट स्टिल 1773 रु स्टार्ट हबो देन आपनकर आसीबो 1781 रे गोटे अमेंडमेंट एक्ट हितला देन 1784 देन 1786 रे पुन गोटे छोटो आस्तला एक्ट गोटे देन आस्तला 1793 देन आस्तला 1813 रे गोटे आस्तला देन 1833 रे गोटे 1853 1858 1861 1892 1909 1919 1935 और लास्ट 1947 जब से मैंने छाड़ के जाते एति केतरा हो टोटल 3 6 7 10 13 15 टा टोटल 15 टारू गोटे दिटा बहुत ही माइनर ठीक अच्छे एटा आपन घोषिकी मन रखा पड़े देखो पॉलिटी गोटे जिनस मोस्टली तो स्टैटिक जिनस तो स्टैटिक जिनस को मगअप करबा ही पड़िबो आ नले अपन यदि पूरा बुझिकी मन रखिबे तो ठीक अछि बट मगअप कर देले भी किछि खराब जिनस नुह ठीक अछि तो जदि हम स्टार्ट करबा बैकग्राउंड देखिबा देखो 1600 रे आसले आपनकर ब्रिटिश राइट डिसेंबर 31 1600 रे मे भी आस मोर जति मन अछि डिसेंबर 31 1600 से मैंने आसले एलिजाबेथ तक पठेले ठीक अछि तमे जाओ ट्रेड करो इंडिया रे मसाला वसाला आनो बिको आज ट्रेडिंग कंपनी जाओ मोनोपोली पूरा नहीं आसले आउ केही करि परिबेनी ब्रिटिश रु आउ केही आस परिबेनी ईस्ट इंडिया कंपनी छड़ा ब्रिटेन रु ओके तो से माने आस्तले तो ट्रेड हिसाब रे बट धीरे धीरे तांकर इंटरेस्ट बढ़िला कि आमे आंकर इंटरनल मैटर रे भी पसिबू इंडिया रो ठीक अछि तो सेथिरे आपनकर दीटा युद्ध हो गला गोटे होची 1757 रे बैटल ऑफ प्लासी और देन 1764 रे गला आपनकर बैटल ऑफ बक्सर
तो 1764 रे जो बैटल ऑफ बक्सर हैला सेथिरे तीनटा बहुत बड़ बड़ पावर थिले इंडिया रु। फर्स्ट थिले मुगल एम्पायर शाह आलम टू थिले, देन अवध नवाब थिले, देन बेंगल नवाब थिले। बट हैला कौन कि ब्रिटिश माने 3 जन को हराई देले। ठीक अछि। तो 3 जन को हराई देला परे कौन लगी जो मुगल एम्पायर थिले सीए ब्रिटिश मान को कहीदेले कि तमे टैक्स कलेक्ट करो। ठीक अछि। तो ये टिके मॉडर्न हिस्ट्री आउ मॉडर्न हिस्ट्री रा वाइब टिके आसीबो। तो 1757 बैटल ऑफ प्लासी पर 1764 रे जो बैटल ऑफ बक्सर हैला सेथिरे 3 जन जो थिले शाह आलम टू हो गले, अवध नवाब हो गले, बेंगल नवाब हो गले, 3 जन लड़िले ब्रिटिश अगेंस्ट रे। एठी ब्रिटिश भी जीती गले। तो जीती गला पर कोन हैला तांकू रेवेन्यू कलेक्शन रो बेंगल रे रेवेन्यू कलेक्शन रो राइट्स मिल गला ब्रिटिश मान को। ठीक अछि। तो देखो ब्रिटेन रे से टाइम रे तांकर भी गोटे पार्लियामेंट अछि, पीएम अछि, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अछंती। ठीक अछि। तो सेमान को कोन लागले कि अरे हमर तो गोटे जाइथिले ट्रेड करया पे गोटे प्राइवेट कंपनी जाइथिले, तो सेमाने इंडिया रे करूछन कोन एमन कोन युद्ध कलेनी, रेवेन्यू कलेक्ट कलेनी। तो सेमाने 1764 आसु आसु सेमाने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थला सेमाने भी टिके इंटरेस्ट नबा स्टार्ट कले ईस्ट इंडिया कंपनी पर। राइट। आउ जेहेतु रेवेन्यू कलेक्शन करबा स्टार्ट कर देथिले ईस्ट इंडिया कंपनी, तो तांको भीतर गोटे जिंस बहुत बढ़ी जायतला जोटा कि आपन करिवार नै सिविल सर्विस रे पसला परे, सेटा होची करप्शन। ठीक अछि। तो करप्शन एते ही जायतला कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलमोस्ट बैंक्रप्सी पर पळा आसला। तो बैंक्रप्सी पर जते पळा आसला से माने अप्रोच कले ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि हमको लोन दरकार। ब्रिटिश गवर्नमेंट कहले ठीक अछि हम लोन दे देबु, बट आमर किछटा कंडीशन अछि जोटा कि आपन को मानिया पड़िबो, जोटा तुम मानिया पड़िबो और निजर जो एडमिनिस्ट्रेशन अछि सेतरे किछि सुधार करबा पड़िबो। आउ ईआईसी को तो टंका दरकार थला, सेमान कहले ठीक अछि, सेमान संग संग मानि गले। तो सेत पई सेही स्टार्टिंग हला 1773 रु सेउठू ब्रिटिश पार्लियामेंट लॉ पास करी चलले जहाँ को हमें कहउचंदी रेगुलेटिंग एक्ट। तापरे आसला किछि अमेंडमेंट तापर आसला, एवढा सब आसला तबे। ठीक अछि। तो फर्स्ट 1773 रे ही आसला। तो नेक्स्ट यदि मूव करबा 1773 को फर्स्ट आसला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक अछि। तो इठी हमें गोटे काम करबा बॉक्स बने की मेजर मेजर पॉइंट सब लिखिबा 1773। ओके। अच्छा दीटा पार्ट रे डिवाइड अछि एटा। ठीक अछि। गोटे दोची आपनकर कंपनी रूल जोटा कि आपण 1773 रु नै कि 1858 जाय रहइबो। देन आपन आसला क्राउन रूल जोटा 1858 रु रह कि 1947 जाय रहइबो। तो एई वीडियो रे हमें कंपनी रूल विषय डिस्कस करबा, देन नेक्स्ट वीडियो रे हमें क्राउन रूल विषय डिस्कस कर देबा। ठीक अछि। तो 1773 रे आसला चार्टर एक्ट ऑफ 1773। ठीक अछि। तो 1773 बेला को तीनटा प्रोविंस थिला, गोटे अछि बॉम्बे, गोटे अछि मद्रास आ गोटे अछि बेंगल। आ बेंगल थिला सबटु बड़ प्रोविंस थिला बेंगल। ठीक अछि। तो एबे कोन हला कि जो 1773 रे जो एक्ट आसला तो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जे थिले तांकर गोटे सॉरी से गवर्नर ऑफ बेंगल थिले, तांक गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बनै दिया गला। ठीक अछि। आ तांकर गोटे काउंसिल बना गला 4 मेंबर काउंसिल तांको असिस्ट करया पई। आ सेही टाइम रे हमर थिले लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थिले गवर्नर, तो से गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बनले। यार तांको लॉर्ड कम भाई कोन मु भी जाननी, बट ठीक अछि समस्त कहउछन हमें भी कहया। तापरे जो ए जो थिले लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स से गवर्नर जनरल हला परे तांको जो बॉम्बे आउ मद्रास को तांकर
सबऑर्डिनेट करदेले ठीक अछि तांको तळକୁ नहीं आसले आ कोलकाता रे गोटे सुप्रीम कोर्ट भी आसीगला तो जदि क्वेश्चन आसला फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट केबे हितला 1774 रे आ से जो सुप्रीम कोर्ट हितला तार स्ट्रेंथ केते थिला स्ट्रेंथ थिला तार गोटे चीफ जस्टिस आउ तीनटा जजेस थिले ठीक अछि आ गोटे जिनस कौन कला देखंतु गोटे कथा बुझंतु कंपनी कौन ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା लोन आनिया ପାଇଁ बिकॉज से बैंक्रप्सी ऊपर पळा आसला आ बैंक्रप्सी जोगु ब्रिटेन गवर्नमेंट ताको टंका दबाकू राजी हला किंतु तार भी किछिटा कंडीशन थिला तो सही कंडीशन भितरे धीरा जिनस थिला कि को भी कंपनी सर्वेंट प्राइवेट ट्रेड कर परियोनी कि ब्राइब नहीं परियोनी बिकॉज हमें लोन देजु तमे ता भीतर नहीं पुणी प्राइवेट ट्रेड ब्राइब करिवो पुणी आउरी बैंक्रप्सी ऊपर को जिवो आउरी लॉस करिवो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से लॉस आसीजिवो ना तो सेति से माने कहले कि तमे एई जिनसटा करि परियोनी और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सो बेसिकली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को माने कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थिला तार गोटे आर्म थिला तांको आदला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो से माने ही पूरा सब जगह देखुतले इंडिया रे जहा होतला से माने सिविल मिलिटरी और रेवेन्यू अफेयर्स को रिपोर्ट करबे कागु ब्रिटिश गवर्नमेंट को राइट तापर हमर आसला अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 तो एटी देखंतु 1773 रे आपनकर आसला सुप्रीम कोर्ट पळे आसला एटी सुप्रीम कोर्ट आसला तो सुप्रीम कोर्ट आसला परे कोन हला कि टिके गोलमाल हे गला सुप्रीम कोर्ट कहला कि मु बड़ आ गवर्नर जनरल बेंगल वारेन हेस्टिंग कहले कि मु बड़ तांको दी जण भीतर ईगो क्लास हे गला तो एई झगड़ा को शांत करबा को ब्रिटिश पार्लियामेंट गोटे एक्ट आनला सेटलमेंट एक्ट अमेंडिंग एक्ट 1781 से एक्ट रे सुप्रीम कोर्ट रो जुरिस्डिक्शन को टिके छोटो करागला ठीक अछि तो से कहला कि गवर्नर जनरल आउ तांको काउंसिल रा जो ऑफिशियल एक्शंस ऊपर सुप्रीम कोर्ट किछि कहि परिबेनी ठीक अछि देन आ गोटे कोन कहला कि रेवेन्यू मैटर से भी सुप्रीम कोर्ट रो किछि से रहइबनी एंड देन जो दीटा रहला सुप्रीम कोर्ट हैड jurisdiction over all Calcutta inhabitants and would apply personal laws Hindu or Muslim of dependents ठीक अछि देन आपन आसला अच्छा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जोड़ा थिला सेटा जेहेतु फर्स्ट टाइम आसला किछि भी रेगुलेटिंग एक्ट सेटा हमें फर्स्ट एवर ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनीज अफेयर्स इन इंडिया ठीक अछि and laid the foundation for the central administration in India और जो 1781 आसला सेटा कोन पे आसला कि डिफेक्ट जो थिला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रो ताकू ठीक करे पे एटा आसला ओके देन नेक्स्ट अच्छा ओके ठीक अछि देन अपन आसला पिट्स इंडिया एक्ट 1784 देखो फर्स्ट 184 इयर्स माने ऑलमोस्ट 1600 रु 1784 जाए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चलथला ईआईसी रो ईस्ट इंडिया कंपनी रो बट एबे जो हमें ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट आसला परे से माने कहले कि आमे आउ गोटे बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी मनौछु तमे माने जो ईआईसी रहला तमे तमर बिजनेस वाला काम करो कमर्शियल आउ जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहला सेटा आमे करिवु ठीक अछि दिस इज व्हाट द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड डूइंग आउ बोर्ड ऑफ कंट्रोल रे 6 जण मेंबर थिले ओके कमर्शियल आउ पॉलिटिकल फंक्शन को अलग कर देले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज्ड कमर्शियल अफेयर्स जंत कहली एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल नुआ गोटे तयारी हला जोटे कि पॉलिटिकल अफेयर्स को से मैनेज करिवो ओके आ से सिविल एंड मिलिटरी भी मैनेज करिवो
ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ମାର୍କ ଟେରିଟୋରିଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜ୍ ବ୍ରିଟିଶ ପୋଜେସନ୍ସ। ଏଇଠି ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନ୍ କ'ଣ କହିଲା, ଯାହା ବି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯାହା ବି ପୋଜିସନରେ ଥିଲା, ଯାହା ବି କନକର କରିଥିଲା, ସେଟା ବ୍ରିଟିଶ ପୋଜେସନ୍ସ ହିସାବରେ ତା ପରଠୁ ସେଟା ଜଣାଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଓକେ, ତାପରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିଲା 1786 ର। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା କି ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଯିଏକି ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ, ସେ ସାର୍ଙ୍କର ଦିଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିଲା। ସେ କ'ଣ କହିଲେ କି ମୁଁ ଯୋଉ ରହିବି ଯଦି, ତାହେଲେ ମୋତେ କିଛି ବେସିକଲି ଭିଟୋ ପାୱାର ଦିଆଯାଉ କି ମୁଁ କିଛିଟା ସ୍ପେଶାଲ କେସେସରେ କାଉନସିଲର ଡିସିସନକୁ ମୁଁ ଓଭରରାଇଡ୍ କରିପାରିବି। ଓକେ, ଏଇଟା ଥିଲା ତମର ଫର୍ଷ୍ଟ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଟା ଥିଲା ମୋତେ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ବନାଅ, ମାନେ ମୁଁ ଆର୍ମି ବଗେରାର କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ରହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବା ନଥିଲା। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ, ବନିଯାଅ ତମେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1793। ସିରିୟସଲି ଇଏ ଯୋଉ 1786 ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା, ସେ ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି କମାଣ୍ଡର ଚିଫ୍, ବଟ୍ ତାର ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେତେ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବାର ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1793। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯୋଉ ଆମର 1784ରେ ଆସିଥିଲା, ରାଇଟ୍? ତ 1784 ଯୋଉ ଆସିଲା ସେଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଏଠି ଉପରେ, ଆରେ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନା ତେବେ ଚଳିବ, ଛାଡ଼, ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛି କିଛିଟା। ତ 1784ରେ ଯୋଉ ଆସିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ହିସାବରେ, ଦେଖ ଗୋଟେ ତ ଥିଲା କିଙ୍ଗ, ଥିଲା ବ୍ରିଟେନରେ ଗୋଟେ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ, ତାର ବି ଗୋଟେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତାର ଗୋଟେ ପିଏମ୍ ଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ତାର କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲା। ଏପଟେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା, ଆଉ ତାର ଥିଲା ବୋର୍ଡ ଅଫ ଡିରେକ୍ଟର୍ସ। ତ ଏମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଲା କିଏ, ବୋର୍ଡ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ପ୍ଲସ୍ ଏମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଲା କୋର୍ଟ ଅଫ ଡିରେକ୍ଟର୍ସ। ଏମାନେ ମିଶିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଆପଏଣ୍ଟ କଲେ, ଆଉ ସିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚଲେଇଲା ବେସିକଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଅଫ 1793। ଏଥିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 20 ଇୟରର ରିନ୍ୟୁଆଲ ସାଇକେଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି କମ୍ପାନୀର ଟ୍ରେଡ୍ ମୋନୋପୋଲିକୁ ଆନାଦର 20 ଇୟର୍ସ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ରିନ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ବେସିକଲି। ଆଉ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଓଭରରାଇଡ୍ ପାୱାର ତ ମିଳିଥିଲା, ତ ତାକୁ କ'ଣ କରାଗଲା କି ସବୁ ଯେତେ ଆଗରୁ ଯେତେ ଫ୍ୟୁଚର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଆସିବେ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ତାକୁ କୁହାଗଲା କି ଖାଲି କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ କାହିଁକି ନେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ଏଇଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବମ୍ବେ ଆଉ ମାଦ୍ରାସ ଉପରେ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ସେମିତିରେ ବି ତଳେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ତଳକୁ ଠେଲି ଦିଆଗଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା କି ଯୋଉ ବୋର୍ଡ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସାଲାରୀ ଆସିଲା ସେଟା ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଭିନ୍ୟୁ ତରଫରୁ ଦିଆଗଲା। ଓକେ, ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ। ତାପରେ ଆସିଲା 1813। 1813ରେ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ କି EICର ମନୋପଲି ହଟିଗଲା ଇଣ୍ଡିଆରୁ। ବଟ୍ ସେମାନେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାକି ସବୁର ତ ହଟିଗଲା, ବଟ୍ ସେମାନେ ଚାହା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଚାଇନା ସହିତ ଯାହା ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଚାଲିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଲା କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅପରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କି ତମେ ଆସିକି
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଆସିକି ତମ ରିଲିଜନ କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ କର, ତାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ମିଳିଗଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ତମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ। ଏଟା ଏଥିରେ ଆସିଥିଲା କୋଉଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା କି କୋଉ ଆକ୍ଟରେ 1 ଲାख रुपीज ଆଲୋକେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି 1 ଲାख ଆଲୋକେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ସେଟା ୟୁଜ୍ ହେଇନଥିଲା ବହୁତ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ତାର ବି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଆଗକୁ ଆମେ ପଢିବା। ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1813 ହିସାବରେ ସେଟା ହେଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ 1833। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆମେ ଏମିତି ପଢି ଦଉଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବୁଲାର ଫର୍ମ ଏଇଟା ବି ଅଛି। PDF ଟା ମୁଁ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ଦେଇଦେବି ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ, ଏଟା ପଢିପାରିବେ PDF କୁ। ନହେଲେ ହଁ PDF ପଢିଦେବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଖୋଲୁଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ଦେଇଦେବି, ସେଥିରୁ PDF ବି ପଢିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଆସିଲା 1833, ଅଲମୋଷ୍ଟ କେତେ 1813 ଆସିଲା, ପୁଣି 1833 20 ଇୟର୍ସ ପରେ ଆସିଲା। ତ ସେଥିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଥିଲା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କରାଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର ଦିଆଗଲା। ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିଥିବେ ଦେନ୍ ଜାଣିଥିବେ କି ବାଇ 1833 ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆକୁ କନକର କରିସାରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ବସ୍ ପଞ୍ଜାବ ପାକିସ୍ତାନ ବାଲା କିଛି ଏରିଆ ଛାଡ଼ିକି ବାକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବେଙ୍ଗଲରୁ। ଦେନ୍ କେତେ 1764 ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ବକ୍ସରରୁ, ଦେନ୍ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦେନ୍ ମରାଠା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିକି ବାଇ 1833 ସବୁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ କନକର କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଲଜିକାଲି ସେନ୍ସ ବି ବନୁଥିଲା କି ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଛାଡ଼ିକି ମାନେ ପ୍ରମୋଟ କରିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରେ ଗୋଟେ କିଏ ଦରକାର ଥିଲା, ଯାହାକି ସେମାନେ ସବୁ ଯାକ ପାୱାର ତାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ 1833ରେ ଯୋଉ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ସେଥିରେ ଯେମିତି କହିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ ଫର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବନିଲେ। ଓକେ, ଆଜିକାଲି ତାକୁ ପାୱାର ସବୁ ଦିଆଗଲା, ଯେମିତି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ବି ଦିଆଗଲା, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବି ଦିଆଗଲା, ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର ଦିଆଗଲା, ଯେତେ ବି ପାୱାର ପସିବଲ ଥିଲା ସବୁ ଯାକ ତାକୁ ଦିଆଗଲା। ଓକେ, ଏଟା କିଏ ହେଲେ? ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ ହେଲା ଫର୍ଷ୍ଟ, ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ ଫର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବନିଲେ। ଓକେ, ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଲା? ଏଗେନ୍ ସେଇ ଜିନିଷ, ବମ୍ବେ ଆଣ୍ଡ ମାଡ୍ରାସ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ତାଙ୍କର ତ କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ, ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତଳକୁ 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 ଆଉ ଠେଲି ତାକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଆସିବେ କେତେବେଳେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ସେମାନେ ତାପରେ ପାଇବେ ନିଜ ନିଜ ଯାହା ବି ଅଦା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ, ବହୁତ ପରେ ସେମାନେ ପାଇବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା କି କମ୍ପାନୀର ପୁରା କମର୍ସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଖତମ, ଆଉ ତାକୁ କୁହାହେଲା ଓନ୍ଲି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟ କରିବ ତମେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ତମେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଓପନ କମ୍ପିଟିସନ। ଆଚ୍ଛା, ଓପନ କମ୍ପିଟିସନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି, ଓପନ କମ୍ପିଟିସନ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଯୋଉ ଓପନ କମ୍ପିଟିସନ ଫର ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍, ତ ହେଇଥିଲା କ'ଣ କି ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ କଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଦରକାର ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ EIC ର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର 3ଟା ଫଙ୍କସନ ଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତ ଟ୍ରେଡ୍ କଲେ, କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କଲେ, ତ ସେମାନେ ତ ଆଉ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ କରିପାରିବେନି। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ମି ମିଲିଟାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ୱାର ବଗେରା ସବୁ କଲେ। ଦେନ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା କି ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ କରିବେ, ସେଇଟା କିଏ କରିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଯଦି ସେମାନେ କିଏ ଭାବିନଥାନ୍ତେ 1833 କି ତା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଭାବିନଥାନ୍ତେ କି ହଁ ଆମର ଗୋଟେ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ବନିବ, ଦେନ୍ ଅନେଷ୍ଟଲି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହିଁ କରିଥାନ୍ତେ ସେମାନେ? ଯଦି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବସିକି କିଛି ଲୋକ ଭାବିନଥାନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆମେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ, ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଫଣ୍ଡସ୍ ଦେବୁ, ଯେମିତି ଆମର 1813ରେ ହେଲା,
ଯଦି ଭାବି ନଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ତ ଆମେ ଆଜି ଇଂଲିଶ ବି ପଢି ପାରିନଥାନ୍ତେ। ତ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଭଲ ଅଛି, କିଛିଟା ଜିନିଷ ଖରାପ ଅଛି, ଡିପେଣ୍ଡସ୍। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସେଗୁଡାକ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାହିଁ ମେ ବି ଏଥିରେ, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଲ ମେମ୍ବର ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ଲ ମେମ୍ବର କଣ ହେଲା କି ମ୍ୟାକ୍ୟୁଲେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କାଉନସିଲର ଲ ମେମ୍ବର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଗଲା କୋଉଠି 1833 ରେ ଲ ମେମ୍ବର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଗଲା ମ୍ୟାକ୍ୟୁଲେକୁ। MAC ୟାର ନାଁ ବି ଲେଖିବା ବି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ଠିକ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କାଉନସିଲର ଯୋଉ 1773 ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲ ବନିଥିଲା ନା, ତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେମ୍ବର ଆଡ୍ କରାଗଲା ଯାହାକୁ କି ଆମେ କହିଲେ ଲ ମେମ୍ବର। ଆଉ ଫର୍ଷ୍ଟ କିଏ ହେଲେ? ମ୍ୟାକ୍ୟୁଲେ ହେଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆ କନକର କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଭାବିଲେ କି ଏବେ ଲ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହବ, ଏଡେ ବଡ କଣ୍ଟ୍ରି, ତ ସେମାନେ ଭାବିଲେ କି ଏବେ ୟୁନିଫର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଲକୁ। ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ୟୁଲେ ସେଇ ଲୋକ ଯିଏକି ହାୟାର ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଜଣେ, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ବନେଇବାକୁ କୁହାଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କ୍ରିମିନାଲ ଲ ଅଛି ତାକୁ ୟୁନିଫର୍ମ କରିବାକୁ କୁହାଗଲା। ତା ମ୍ୟାକ୍ୟୁଲେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ବନିଲା। ତ ମ୍ୟାକ୍ୟୁଲେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପେନାଲ କୋଡ ଯୋଉ ଅଛି IPC ସେଇଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଗଲା। ଠିକ ଅଛି, କଣ ପାଇଁ ହେଲା ନା ଦେଶରେ ପୁରା ଲକୁ ୟୁନିଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଏଇଟା ମେନସନ ନାହିଁ PDF ରେ, ବଟ୍ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ନୋଟ କରିଦେବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ଚାର୍ଟର୍ଡ ଆକ୍ଟ ଅଫ 1853। ଆଚ୍ଛା, 1853 ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ କି ଯୋଉ ଆମର ହେଇଥିଲା କି 1833ରେ ଓପନ କମ୍ପିଟିସନ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଇଁ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଥିଲା, ବଟ୍ ସେଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇନଥିଲା, ରାଇଟ୍। ବଟ୍ 1853ରେ କଣ ହେଲା, ସରି 1833ରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇନଥିଲା, ନଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ, ବଟ୍ 1853ରେ କଣ ହେଲା ସେଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଗଲା। ଓକେ, ଓପନ କମ୍ପିଟିସନ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଗଲା। ଯେମିତି କହିଲେ କି 1764 ଯେବେ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଫ ଦରକାର ପଡିଲା, ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତିଆରି କଲେ ଯାହାକୁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ କହୁଥିଲେ, ଜଷ୍ଟ ଟୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମିଲିଟାରୀ ସର୍ଭିସେସ୍, ବିକଜ ସେମାନେ ବିଜି ଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ। ଆଉ 1790ରେ କର୍ନୱାଲିସ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସକୁ ଫର୍ମାଲାଇଜ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଫର୍ମାଲାଇଜେସନ ପରେ ସେଇ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ବେସିକଲି ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଆସୁଥିଲେ, ବୁଝିଲ। କାହା ରେକମେଣ୍ଡେସନ? କୋର୍ଟ ଅଫ ଡିରେକ୍ଟର। କୋର୍ଟ ଅଫ ଡିରେକ୍ଟର କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? EIC ର ଲୋକ ହିଁ ସବୁ ଥିଲେ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର। ତ ଯେତେବେଳେ 1833ରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିଲା କି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସକୁ ବେସିକଲି ଓପନ କମ୍ପିଟିସନ ଥ୍ରୁରେ ଜଏନ୍ କରାଯାଉ। ଓକେ, ନା କି ନେପୋଟିଜମ, ତମର ନେପୋଟିଜମ ସରିଲା, ଓପନ କମ୍ପିଟିସନ କର। 1833 ତ ମାନିଲେନି, ଦେନ୍ 1853ରେ ଫାଇନାଲି ମାନିଗଲେ, ଆଉ ସେଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବି ହେଇଗଲା। ଓକେ, ତାପରେ କଣ କଲେ ମାନେ କି ଲୋକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଇନ୍ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୋଟିସ୍ କରିବେ, ଇଟ୍ ସେଜ୍ ଲୋକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ, ନା କି ଇଣ୍ଡିଆନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ। ଓକେ, ତ ଏମାନେ କଣ କଲେ କି ଯୋଉ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ଥିଲା ସେଇଥିରେ କହିଲେ କି ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଲୋକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିବୁ। ଏଠି ଲୋକାଲ ମାନେ ହଉଛି କି ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ବେଙ୍ଗଲଟା ବହୁତ ବଡ ଥିଲା, ଯୋଉ ଛୋଟ ଥିଲେ କି ବମ୍ବେ ହେଇଗଲା, ମଦ୍ରାସ ହେଇଗଲା, କି ତାଠୁ ବି ଛୋଟ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକ ହିଁ ଆସିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକ ଆସିଲେନି, ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକ ହିଁ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଲୋକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ। ଠିକ ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଠି ଏମାନେ ଏମିତି ଭାବିବେନି କି ଏଟା ନଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ। ଓକେ, ତାପରେ ସେପାରେସନ ଅଫ ପାୱାର ହେଇଗଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲର କାଉନସିଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କାଉନସିଲର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ମାନେ ଯିଏ ଆଇନ ତିଆରି କରେ, ଆଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଯିଏ ଆଇନ ଲାଗୁ କରେ, ସେଇ ଫଙ୍କସନକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରାଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଫଙ୍କସନ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ବନା ଦିଆଗଲା, ଯାହାକୁ ମିନି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବି
ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବେସିକଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ତ ମୋଷ୍ଟଲି ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଆମର ଏଇଟା ଥିଲା 1773 ରୁ ନେଇକି ଆପଣ କେତେ ବୋଲେ 1853, ଏଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି कंपनी रूल। ओके, देन 1853 ପରେ 1857 ରେ ଗୋଟେ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ म्यूटिनी ହବ। तापर 1858 रे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थिबो, ब्रिटिश गवर्नमेंट थिबो, से माने सब निज हाथ को नहीं जिवे क्राउन, जोटा कि हमें क्राउन रूल कहउचंदी। ओके, सही वीडियो ऑलमोस्ट 30 मिनिट्स हेगलानी। होप कि आपण मन पसंद आस्थिबो। जहाँ भी कमेंट अछि, जहाँ भी आपनकर अछि कमेंट रे जणेबे। थैंक यू सो मच। देखा नेक्स्ट वीडियो रे।